अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम बड़ी अहम तीन चार खबरें आपके सामने रखनी हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ जाग गई है और इमरान खान की रिहाई का अल्टीमेटम दे दिया है और किस तरह गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर फंस चुकी है और इमरान खान से मदद लेने का यानी कि इमरान खान को मनाने का उन्होंने फैसला किया है। और एक बड़ी अहम एक्सक्लूसिव अंदर की खबर आपके सामने रखनी है कि किस तरह नवाज शरीफ ने इमरान खान को पैगाम भिजवाया है और इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। आपको पता है कि राना सनाउल और इन तमाम लोगों के बयान आ रहे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानब नाज़िर काम आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ भी इस वक्त आमने सामने है। एक जानब आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खड़ा किया गया तो जवाबन तहरीक इंसाफ ने भी आज एक बहुत बड़ा खड़ा किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू जो है वो होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है कि आखिर ये क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ क्यों एहतजाज होने जा रहा है। नाज़िर काम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए इनेबल करती है और मज़ीद जो है वो इसी तरह बर वक्त आपके सामने जो है वो ख़बरें लाने के लिए हमें आपकी जो सब्सक्रिप्शन हमें मजबूर करती है। नाज़िर काम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आर्मी चीफ के मामले से और फिर इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है और फिर दूसरी ख़बरों की तरफ आएंगे। नाज़िर हम आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक पासिंग आउट परेड में थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड थी, उसकी तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए एक बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन जो वायरल हो रही हैं, जो ख़बर बनी और वो ख़बर ये थी जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हमें अपनी हदूद बाखूबी, हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे भी जो है वो अपनी आइनी हदूद में रहें। इस जुमले को बहुत डिस्कस किया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी आज खड़ाक सामने आया। फिर इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ाक सामने है वो तो आपके सामने रखते हैं, लेकिन हमाद अजहर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ज़रूरी ऐलान, लोगों को अगवा करके तशद्दुद करना, जाली पर्चे करना, हज़ारों घर तोड़ना, साबिक वज़ीर आज़म पर कत्ल की FIR ना होने देना, फॉर्म 47 के ज़रिए मैंडेट पर डाका डालना, अदलिया को हरासा करना, लोगों के बेडरूम में कैमरे लगाना, ये सब कुछ आज से आइनी हदूद के अंदर कहलाएगा। उन्होंने फिर उस जुमले के ऊपर तनकीद की और कह लें कि सीधा सीधा आर्मी चीफ साहब को उन्होंने जवाब दिया है। नाज़िर काम उसके बाद फिर आज 350 सफ़ात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है और उस वाइट पेपर में उन्होंने क्या कहा और ये वाइट पेपर नाज़िर काम बहुत ख़तरनाक है और फिर जो अल्टीमेटम दिया है उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़िर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं और उनके साथ बाकी जो उमर अयूब और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा नहीं किया गया, फॉर्म 47 को बनाया गया और हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। उनका कहना था कि उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया और हमने जो इत्तेहाद बनाया था वो अभी भी एहतजाज जारी रखेंगे। और हमने इलेक्शन कमीशन को बारहा कहा कि आपने जो पटिशन हैं उन पर जल्द से जल्द फैसले करें। हमारा मुतालबा है कि हम कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें जीत चुके हैं और हमारी नशिस्त जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए दूसरी जमातों को दी गई, जिसके नतीजे में हमारी मखसूस नशिस्तें भी चली गई। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की, लेकिन पटिशन भी आज तक समाअत के लिए नहीं लगी सकी। हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी में पूरे पाकिस्तान में 158 पटिशन फ़ाइल कर दी, लेकिन वहाँ पे इतने ट्रिब्यूनल नहीं कि बर वक्त फैसले हों, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम एहतजाज ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, अदालती और अलाइंस के जलसों के साथ आज हम जो 300 सफ़ात पर मबनी वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि वाइट पेपर इन हक़ाइक़ पर मबनी है जिसे गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स और पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने जो है वो तस्लीम किया है। नाज़िर काम उसके बाद ये तमाम चीज़ें जिस तरह निगरान गवर्नमेंट में जो सियासी लोग हैं जो शरीफ ख़ानदान के करीब हैं, जैसे फवाद हसन फवाद जैसे लोगों को ऐड किया गया निगरान गवर्नमेंट में, वो भी जिक्र है। फिर 9 मई के बाद जो ऑपरेशन किया गया और उसके बाद इलेक्शन तक जो तमाम चीज़ें चलती रही उसको भी वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन अब इसमें जो एहतजाज वाली ख़बर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि नाज़िर काम अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर इमरान खान को
جو عمران خان کے کیسز ہیں، جو غیر آئینی کیسز ہیں، اس میں 15 مئی تک عمران خان کو رہایا نہیں کیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف ملین مارچ کرنے جا رہی ہے. اور یہ ملین مارچ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرنے جا رہی. آپ کو پتہ ہے جو گرینڈ الائنس بنا ہے جس میں اتحادی جماعتیں ہیں جو دھاندلی کے خلاف ایک پیج کے اوپر ہیں، وہ تمام جماعتیں ملین مارچ کرنے جا رہی ہیں. یہ بڑا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر ناصر خان، اب جو اندر کی خبر میں نے آپ کو دینی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے رانا ثناء اللہ کے بیانات آئے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، جو بیانات آئے کہ جناب اس میں جو یعنی کہ عمران خان، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان بات نہیں کرنا چاہتا، نواز شریف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، نواز شریف بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے کہا پتہ تو چلائیں یہ مطلب چل کیا رہا ہے. اس سے الیکشن کے پہلے تک تو بڑی اگریسو پالیسی تھی. مریم نواز کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس طرح بیانیہ نہیں ہے میں نے جو آبزرو کیا ہے. تو اور عمران خان کے خلاف بھی اس طرح نہیں ہے. حال ہی میں انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بڑا ایک اچھا ٹویٹ کیا ان کی صحت کے حوالے سے. تو میں نے کہا پتہ تو چلائیں کہ آخر چل کیا رہا ہے. تو ناظرین ہم بڑے کریڈیبل سورس نے یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جس سوچ کے اوپر گامزن ہے، کیونکہ بہت سے معاملات چل رہے ہیں. کاکڑ والا معاملہ ہے، اس کو وزارت خارجہ دینی ہے اور میاں صاحب سخت ناراض ہیں. پہلے بھی میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. تو اب کریڈیبل سورس یہ بتا رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے کسی اپنے قریبی شخص کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب ہم مل کے جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، مل کے جو ہے وہ ایک تحریک چلاتے ہیں اور مل کے یہ جو مطلب ایک قوت نے اس ملک کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے اس کے خلاف مل کے جنگ لڑتے ہیں. یہ پیغام بھیجا گیا. تو خان صاحب نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. خان صاحب اپنے موقف کے اوپر کھڑے. آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی بھی خان صاحب کی جنگ بھی انہی لوگوں کے خلاف ہے اور جتنا بھی بگاڑ اس وقت پیدا ہوا وہ انہی لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے. تو ناظرین ہم یہ اندر کی خبر تھی اور ملین مارچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. آگے آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. ناظرین ہم آج کراچی کے اندر جلسہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جلسے کی اجازت نہیں ان کو ملی اور پابندی لگا دی گئی، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ناظر کام کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور ان کو ایک عادت پڑ چکی ہے. اور اس وقت جب ان کے ساتھ ہاتھ ہوا اور ان کو اس طرح جس طرح وہ استعمال ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف استعمال ہوتے رہے اور پھر اس طرح ان کو حصہ نہیں دیا گیا. لاسٹ والے دنوں میں جب الیکشن قریب تھا تو زرداری صاحب نے بھی نہیں پوچھا، میاں نواز شریف صاحب نے نہیں پوچھا، یہ آپس میں ہی وہاں ملاقاتیں کرتے رہے، ان کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے، احتجاج کریں گے. اور 9 مئی کو وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. تو 9 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا جا رہا ہے. یہ ناظرین کام اب تک کہ ہم اپڈیٹس کی امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہو کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.